नमस्कार बंधुगण एमिति ही होता है आमे प्रायतः तांको सह रुहे जी आमर फिलिंग्स रो मूल्य ही बुझेनी तांको मन हेले कथा हेबे मन नथिले झगड़ा करिवे नहले कोनोसी बाहाना करि नेबे तांको पाखरे सब बेकार जिनिस पई समय थिबो हेले आमो पाई कि मुहूर्त भी नथिबो बास जेबे जेबे आमे तांको पाखरे थिबा ना तांको चिड़ा लागुथिबो तांको राग लागुथिबो आमे तांकर सब कथा मानिबा किंतु सीए हमर गोटिए भी कथा को मानिबे नाही सीए ठीक कुहंतु कि भूल कुहंतु सब सुनुथिबा जेबे कारण पचारिबा को चाहिबा ना से साइड होई छिबार धमक देबा को लागिबे जेते बेले कि सीए हमर कोनसी गोटिए कथा को भी सुनु नथिबे आउ जदि केबे आमे तांकु निज दुख बुझेबा को चेष्टा करिबा सीए निजर 10टा दुख कौन जन देवे आमको सी इमोशनल करने को चेष्टा करेंगे सी रागिकी सबू कहीपर कारण तांकर आम उपरे अधिकार अच्छी किंतु आमर तांको उपरे रागिबार भी अधिकार नहीं आउ जदि केबे प्रतिवादर स्वर उठे तेबे सेही दिन ब्रेकअप मते तो एपरी लगे जेपरी ब्रेकअप को सी पॉकेट रखी बुलंती टिके तांको खुशी रे आघात लागिले सांगे सांगे ब्रेकअप को फोपाड़ी दियंती जेमिति आमी सहिबा पर्यंत लव बंचिकी रहिबो थरे कहिबा आरंभ करिदेले ब्रेकअप जदि जने धनी व्यापारी को लाख टका मिली जाए से सेही टंका को व्यवसाय को बढ़ेबा पई लगेइबो किंतु जदि गरीब को मिलिबो तेबे सी अदरकारी जिनिस किनी पैसा को बर्बाद करिदेबो अर्थात ताकू ताहा देवा आवश्यक सीए जार योग्यतार अधिक मिलीगले मनीष ताकू ठीक से संभाली पारे नाही ताकू ठीक से खर्च करिबार उपाय जानि न थाए ताहा हेउची आपनक सह आपण जानी जानी ताकू एते भल पाइपा देई देले जहा पाई सी योग्य ही नथिले भी संपर्क ना उभय पटु मजबूत हेबा दरकार जदि यह जानि पारुछंती कि आपण केवल संपर्क को बंचेबा को चाहुछंती आउ सीए केवल मिछ अभिनय करूछंती सेही संपर्कर किछि भी मूल्य नहीं आगुरु भी कहिछि एबे भी कहूछि प्रेम जदि सम्मान एवं समय एवं प्रेरणा दिए तेबे ताहा ही प्रकृत रे सच्चा प्रेम नहले दूरी जाहो एपरी संपर्क ठारू मने रखंतु आई लव यू कहूथिबा प्रत्येकटी मनीष सब बेले भल पाउथिबो यह जरूरी नुहे किछि मनीष निजर खुशी किंबा टाइम पास पाई अन्य को व्यवहार करंती एही आई लव यू रो सहारा नेकी औकात बा ओजन एई थेरी सब किछि निर्भर करे से लव रे हेउ किंबा अन्य कोनसी संपर्क रे जानी जानी केबे निजर ओजन कमाओ नाही चलंतु मु आपन को तीनोटी उपाय कहूची जहा को चाणक्य मध्य मानंती जहा द्वारा आपन को इग्नोर करूथबा मनीष अवॉइड करूथबा मनीष हीन बा छोट दृष्टि देखुथबा मनीष दिने आपन को पाद तळ को आसीबो बंधु आज गोटे रिक्वेस्ट करिबी जदि भल लगे तेबे लाइक निश्चय कर किंबा न कर किंतु कमेंट रे एही कथा निश्चय लिख हाँ मु आज ठारू निजर औकात निश्चिंत बढ़ेबी निजर ओजन निश्चय बढ़ेबी इग्नोर कला वाला भी मते देखि आश्चर्य होई जिवो कहा को घर लोक इग्नोर करूछंती तो कहा को सांग साथी इग्नोर करूछंती तो आउ कहा को लव पार्टनर इग्नोर करूछंती आपण एते भी बिचरा नुह जेति कि से माने आपण को भाबुछंती बास थरे एही काम करिक देखंतु सप्ताह को पाई जहा मु एबे आपण को कहिबा को चाहूची जी आपण को इग्नोर करंती ना से कलबल होई जिबे आपण को सह कथा हेबा पाई फर्स्ट पॉइंट रिटर्न बिहेवियर देखिबे आपण को इग्नोर करथबा मनीष को जदि आपण के भी इग्नोर करंती से एपरी व्यवहार करिवो जेपरी आपण तांको सह अन्याय करूछंती सी इग्नोर कले ठीक किंतु आपण इग्नोर कले संपूर्ण रूपे भूल किंतु जहा हेई जाऊ पछे एबे ठारू तांको इग्नोर करिवार ही अछि
ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବାର ହିଁ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଫିଲିଂସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଲିଂସ୍କୁ ଦବେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବାର ହିଁ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, କ୍ଲେଭରଲି ଇଗ୍ନୋର। ଚାଲାକିର ସହ ଇଗ୍ନୋର କରିବା। ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଏବଂ ସିଏ ଯେବେ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ସେ ସରି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଥରେ ସିଏ ବୁଝିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି 7 ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେଇପାରୁନଥିବେ। ତାଙ୍କ ଇଗୋ ତାଙ୍କ କଥା ମଝିରେ ଆସୁଥିବ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ବ୍ରେକ୍ ଦି ପେସେନ୍ସ। ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ସୀମା ଅଛି। ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚାଲାକିର ସହ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ବିନା ଆପଣ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସିଏ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏପରି 3 ଦିନ କରି ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କାମରେ ଏବଂ କିଛି କଥା ଛଳରେ ଏକଥା ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିନା ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ସିଏ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିବ। ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପଚାରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଔକାତ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଲାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଦି ଲିଷ୍ଟ, କ୍ଲେଭରଲି ରିପ୍ଲାଏ। ସମୟ ଆସିବ ଯେବେ ସିଏ ପଚାରିଦେବ କି ଆଜିକାଲି ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ଏତେ ବଦଳି କାହିଁକି ଯାଇଛ? ତୁମେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ନାହଁ। ଏପରି ଅନେକ କିଛି। ସେତେବେଳେ ଭାବ ବିହୂଳ ହୋଇ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସବୁ କଥାର ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଚାଲାକପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି କି ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇନି, ବାସ୍ ଏବେ ଟିକେ ବିଜି ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଯଦି ସେ ପୁଣି ଥରେ କଥା ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି କେଉଁ କାମ କରୁଛ କି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜି ହେଇଯାଇଛ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବେ କି ସମୟ ଆସୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ସବୁ କହିବି। ଆପଣ ମୋର ପୁରୁଣା ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ନିଜର ସମ୍ମାନ ନିଜ ହାତରେ। ନିଜର ଓଜନକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଓଜନ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବରଂ ନିଜ କଥାର ଓଜନ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଓଜନ। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଥିବ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ହିଁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରିୟଜନରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।